माने नेक्स्ट सेशन को जीवा आमे एटा जहा हमें सिखुछु आउ थरे पढ़बा माने एवरी 6 अध्याय आमन को छियो मन भीतर के जानी छ पढ़वाटा तुम पढ़ो ठीक है सुनबा केंति पढ़ु छ एक और पढ़े एक और एते बहुमाशय आम्भेमाने ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्मରୁ मन परिवर्तन ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधीय शिक्षा हस्तांतरण मृतମାନଙ୍କ पुनरुत्थान ଓ शेष विचार स्वरूप ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ବାର न बसाई सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हेउ हमको आमे जहा सिखुछु सेटा कोन सेटा होची भित्तिमूल प्राथमिक शिक्षा सेटा होची कोन फाउंडेशन हैला फाउंडेशन कले हेबो कि ता ऊपर हम कोन करबार छी घर तैयारी करबार छी सेदि पई 2 रो शेष लिखा गला सिद्धि लाभ करिबा निमंते हम माने कोन हो अग्रसर एटा हमें फाउंडेशन हमें सिखुछु एटा सिखि देले हेबो नै आमे आउरी आगो को आमे बढ़वार आवश्यक रही एटा होची क्रिश्चियन जीवन रो हमें फाउंडेशन हमें सिखुछु आमे देखलु जे बोली होची मन परिवर्तन ए जो सानो पुओ ए जो सानो पुत्र रो मन परिवर्तन आकु कहिबे सत्य मन परिवर्तन एटा की मन परिवर्तन कहबे ट्रू रिपेंटेंस विल कहबे आकु इंग्लिश रे हेले सत्य मन परिवर्तन रहिछि बोल कहले गोटे मिथ्या मन परिवर्तन थिबो आरो जो मन परिवर्तन मु आशा करे हमर मानकर ए सानो पो परि मन परिवर्तन हेछि आ बहुत जनकर मिथ्या मन परिवर्तन मान कोन लोक देखानिया मिथ्या मन परिवर्तन जाक के करिथिले हां प्रथम एला फारो के मन मिथ्या मन परिवर्तन कले तमे जा मोहन नाम प्रार्थना करतो परमेश्वर को कहि दना आरि थरा फारोंकर जीवन रे तळे समस्या आसुची सेते बेले कहउछ तुमको आमे छाडी देबू हैला तुमे कोन करो आसी किना हमर पय टिके प्रार्थना करि दियो ए समस्या दूर होई जाऊ समस्या दूर होई गला परे छाड़ भी नहीं रोग आइला बेले पास्टर आगे टिके प्रार्थना करि दियो एबे बोले और प्रार्थना बट केबे छाडबो नै सबु बेले आइबू आगे आइबू प्रमिला भणी हिंदी के ओके सेमिति ताम जो भले गला परे देखा नहीं साक्षात नहीं दूररू देखले बाट बुली किना पळे जाउछबे फारोकर मन परिवर्तन सेमते थिला फारोकर मन एंदे अनेक थरो समस्या आसले मसा को डाकुथिले और प्रार्थना करला परे समस्या समाधान हो गला परे मिच कथा ना छाडबो नै तुमको आमे वन छाडबो आमे गोड परिवर्तन हेबु बोलला परे से रायरो कथा एटा होची मिथ्या समस्या अनुसार बहुत लोक प्रभु को पाख को आसेबे समस्या समाधान हो गला परे सेवन छाड मात्र सत्य मन परिवर्तन समस्या पे आइबे कोन पे निजर जीवन परिवर्तन करबा पे आइबे हमर जीवन परिवर्तन मन परिवर्तन कोन ड्रेस पटा गाड़ी घर नै हमर जीवन आगरे आमे अलगा भाबरे भाबुथिलु आमे एबे आमे अलगा भाबरे आमे चिंता करछु मन रो परिवर्तन एटा आ गोटे मिथ्या मन परिवर्तन
हूँ जिहुदा इस्कार्त जिहुदा गोटे जगह जिहुदा लिखुची इस्कार्त जिहुदा केमती मन परिवर्तन कला माथ्यू लिखित सुसमाचार ताहार 27 अध्याय काढबा माथ्यू 27 ताहार 3 पदर पढ़वा आमको के साहाଯ୍य करंतु पढ़वा पिला भितर झियो पिला भितर पढ़ी दियो ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଜିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୂପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝ। ତହିଁରେ ସେ ରୂପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। এই জায়গায় ইস্কার্ত জিহুদা মন পরিবর্তন কলা কি নাই কলা লেখা হয়েছে না সেଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ବାଧ ହେଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଟିକେ ଚାପଡ଼ା ହାପଡ଼ା ମାରିଦେବେ ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି, ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଅନୁତାପ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଯାକ ନେଇକିନା ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମନା କଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେଇକିନା ମରିଯାଉଛି। ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଆଣିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇସ୍କାର୍ତ ଜିହୁଦା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ନା ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫାରୋଙ୍କର ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇସ୍କାର୍ତ ଜିହୁଦାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହଉଛି, ତୁମେ ପାପରୁ ଫେରିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗର ଠିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଲେଖବା ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖିକିନା ଏଇଟା ରଖିବେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଓକେ, 12 ଫିଟେଇଲେ ଏବ୍ରିର 12 15 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। କିଏ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କିଏ ଦେଖ 15ରୁ। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ପତିତ ହେଇଯାଉ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯଦି ପଡି ଯାଉଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାକୁ ମଧ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖା ହେଇଛି 16 ପଦରୁ। କିଏ ବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟାଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସୋ ତାହା ପରି ବିଧର୍ମାଚାରୀ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗୃତ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସୋ ପାରଦାରିକ ବୋଲି କହିଲେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କରବାଟା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର
थरकर खाद्य निमंते से कौन करछंती निजर अधिकार को विक्रय कर देछंती अनुग्रह रु पतित हेबाडा से कहले मते ज्येष्ठ अधिकार दरकार नै मते कोन दरकार पेट भर्ती खाना दरकार मोर शारीरिक अभिलाष मते एही जगतर पई जहा किछि दरकार मत देई दियो मते से मन परिवर्तन यीशु ठारे विश्वास ए सब कथा तुमे कुहो ना एमती अनेक लोक अछंती जो माने अनुग्रह रु मध्य पतित होई जाउछंती ता बचे कोन हेछि 17 पद रु पढो तुम्भे माने तो जानो जे परे से आशीर्वादर अधिकार हेबा निमंते इच्छा कले सुदा अग्राह्य होला पुणी अनुताप करबा निमंते अश्रुपात सह सजत्न रे चेष्टा कले हे ताहा करबा पई आउ सुजोग पाइला नाही एबे होछि अनुग्रह समय एबे जदि आमे अवहेला करबा तापरे आमे जत्ते कांदिले मध्य बोबेले मध्य आमे पारी पारबा नाही सेति पई एई समय रे अनुग्रहर समय रे प्रभु जदि हमको मन परिवर्तन करबा पई हमको लीड करूछंती हमको मन परिवर्तन करबार आवश्यक रही मन परिवर्तन किए करबे केवल अण ख्रिस्टियन माने करबे सेटा नाही हां समस्त ए जगह रे प्रकाशित वाक्य काढ 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य रो 5 पद पढ एटा चर्च को कोआ जाउची मंडली को कोआ जाउची ख्रिस्टियन लोक मान को कोआ जाउची एनु केउ ठाउ तुमरो पतन होई अछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन करो और आद्य कर्म सब करो नहिले जेबे मन परिवर्तन न करो तेबे आमे तुम निकट को आसी तुमरो प्रदीप सोस्थान रु घुंचै देबु का कहउछंती एटा चर्च को केवल बाहर थिबा मूर्ति पूजा करूथिबा पापरे थिबा लोक का मन परिवर्तन करबे नै प्रभुंको पाखरे थिबा लोक मध्य विभिन्न प्रकार कार्य रु मन परिवर्तन करबे ताबसे 16 पद पढो 2 रो एनु मन परिवर्तन करो नहिले आम्भे शीघ्र तुम निकट को आसी सम्मुख निसृष्ट खड्ग द्वारा सेमानक संगे युद्ध करिबु 21 पद आम्भे ताहाकु मन परिवर्तन करिबाकु समय देले हे से आपना बेश्यावृत्तिरु मन परिवर्तन करिबाकु इच्छुक हेउ नाही चर्च भितरे लोक माने एमती खराब काम कले प्रभु गोटे थरो बेश्यावृत्ति कला परे प्रभु किछि करू नाहंती एहार अर्थ जे किछि करि पारबे नै नै से कोन करचंती सुजोग दउचंती फेरी आसे मात्र एमती केजन अछंती ढीट से माने फेरबे नै से माने आमे ताकू मन परिवर्तन करिवार कोन लेखा 21 पद समय देले से अपना बेश्यावृत्तिरु मन परिवर्तन करिबाकू इच्छुक हेउ नाही बुझी परछंती चर्च को कोला प्रकाशित वाक्य रो चर्च गुडी को से कहउछंती 3 अध्याय काढ 3 अध्याय रो लेखा सब जगह पढै दोची मने रहिबो सब जगह चर्च को ना आइ खाली बाहर लोक का करबे चर्च लोक नै समस्त मन परिवर्तन करे 3 रो 3 एनु की प्रकार शिक्षा पाइयो छ और श्रवण करियो छ ताहा स्मरण करी पालन करो और मन परिवर्तन करो जदि जागृत न हो ताहेले आम्भे चोर परी आसीबु आउ केउ समय रे तुम ऊपर आसी पड़िबु ताहा तुमे कोनसी प्रकार जानिबो नाही हमको चर्च रे थिबा लोक माने मध्य हम जीवन रे एमती केतरा विषय अछि जोडा परमेश्वर पसंद करनांती सेइटारो आमे कोन करबा पड़बो मन परिवर्तन हमको करबा पड़बो जेते बेले लोक माने सिखेबे यीशु ख्रीष्ट चर्च को शेष आदेश कौन देथिले बोल कहले जाओ समग्र जगत लोक को जाई तुमे कौन करो सुसमाचार प्रचार करो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म दे मोर शिष्य करो बोल कहबे मात्र चर्च को शेष आज्ञा कौन दिचंती मन परिवर्तन आमर मन को आमे कौन करबा छी परिवर्तन करबा छी जहा वाक्य अनुसार नहीं जहा प्रभु को पसंद नहीं सेस्ता को से मन परिवर्तन करो बोली प्रभु हमको कहउचंती हला मन परिवर्तन जेतोले हे गला परे नेक्स्ट कोन आसुची हमरो विश्वास आसुची आमे सिखलु जे प्रकृत मन परिवर्तन कोन आउरी मिथ्या मन परिवर्तन कोन जे मिथ्या मन परिवर्तन करथिबो ताकू से जहा भी काम करबो से
अन्य को खुशी करवा पाई करबो मात्र जे सत्य रे मन परिवर्तन करबो जहाँ भी काम करबो परमेश्वर को गौरव निमंते करबो ये सब जागा हमर से प्रकार एबे मु व्हाट्सएप खोलली कोन पे परमेश्वर को गौरव निमंते खोलबार अछि फेसबुक खोलली परमेश्वर को गौरव निमंते स्टेटस जाक रखा हबो कोन बोली मु केते सुंदर दिसुची मोर माइकिना केते गोरीटा एटा देखेया पाई कि नहीं एई सब जाक परमेश्वर सेति पाई मु केबे मध्य कार बर्थडे हेले तो मु रखु नै यार रखले से असुविधा तार रखले से मतलब जेबे मु रखबी गोटे प्रभुंकर वाक्य बा अन्य लोक प्रभुंक विषय जानंतु प्रभुंकर गौरव विषय रखबी ड्रेस मध्य आमे सेति सब पिंधबार मन परिवर्तन रो चिन्ह गुडी को एटा फाटला फुटली ड्रेस जाक चर्ते काहे कि झांगडा झांगडी मान पिंधि आछंती काहे कि मन परिवर्तन हे नै मन परिवर्तन हेले फाटलाटा पिंधि आबे कि काहे नै से सब जाक सेति पाई सेमान को मन परिवर्तन हे नै सेति पाई से माने सेति करछन ता पछे आसुची ईश्वरंक विश्वास अरे विश्वास विश्वास एटा केते नंबर 2 नंबर विश्वास प्रथमे मन परिवर्तन ता पछे आसुची कोन विश्वास ईश्वरंक विश्वास 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 केमती आसे मन परिवर्तन आसे विश्वास जे कौन कले विश्वास आसे आश्चर्य कर्म देखले विश्वास आसे ना गीत गाइले ना चर्च कले कौन कले विश्वास आसे ओके रोमियो 10:17 अतएव विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण ख्रीष्टों को वाक्य द्वारा हुए जेतबेले वाक्य पढुथबु केते जागृत रे विश्वास केमती आसे लोक आमे जदि कार साक्ष्य सुनलु जो विश्वास हमर जात हेबो सेटा राइट विश्वास नै को गोटे आश्चर्य कर्म देखलु जो विश्वास जात हैला सेटा मते राइट विश्वास नै राइट विश्वास बा प्रकृत विश्वास कोन वाक्य सुनला परे जो विश्वास हम पाखरे आसुची सेटा होची प्रकृत विश्वास जणकर जीवन रे गोटे मिराकल्स हला से मिराकल्स तुमर जीवन रे हेबो बोली किछि गारंटी नै मात्र वाक्य रे जहा लिखा है सेटा तुमर जीवन रे हेबो सेटा सेति पई हमर विजय भाई गोटे साक्ष्य गोटे प्रकार केमती तार साक्ष्य से साक्ष्य देले जे मोर झियो को गुणिया कर देला परे मु प्रभु को निकट को आसी पारली सेमती रे से आसले एबे आउ जने लोक मु जगी छी मोर झियो बड़ हेउ ताको गुणिया करंतु मुई आसबी सेमती हेबो कि से सेमती समान हेबो नै सेटा अलगा अलगा परमेश्वर मात्र वाक्य सुनी किना हमको विश्वास हम से भाई रोमियो लिखा गला जे श्रवण रु विश्वास जात हो कोनटा सुनबार अछि ईश्वरन को वाक्य लिखा जाव नै कोन लिखा होछि ख्रीष्टन को वाक्य ख्रीष्टंकर वाक्य और ईश्वर वाक्य डिफरेंट रही ख्रीष्टंकर वाक्य कोडी अछि नूतन नियम पुरातन नियम वाक्य रे तुमको गाड़ी मिलबो घोड़ा मिलबो बंगला मिलबो तुमको सुस्थता मिलबो आरोग्यता मिलबो नूतन नियम रे यीशु केबे का कहचंती कि मते विश्वास करो तुमको गाड़ी मिलबो घोड़ा मिलबो बंगला मिलबो ए सब कहचंती कि नाइ नाइ कोइ ना सेदी पई आमर विश्वास राइटली आगे जो मु अन्य लोक मानकर कथा रे मु विश्वास करूथली सेते बेले मोर क्रिश्चियन लाइफ टिक हलुथिला ताहा पछे मु ख्रीष्टंकर वाक्य रे प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट मो विषय रे कोन कहिसंती मो जीवन विषय रे सेहीटा मु जते बेले स्टडी करबा लागली मोर जीवन टिके सुदृढ़ हैला स्ट्रांग हैला सेति पई विश्वास केमिति आसे श्रवण रु विश्वास
आमे परित्राण आमे केमती पाइछु आमे काढ हाँ सेटा से विषय आमे भला शिखवा पड़बो हमको केते लिखाई जे एफिसियो 2 अध्यायर 8 पद आउ 9 पद। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्बे माने परित्राण पाई अछ ताहा तुम मानको निजरु होई नाही ताहा ईश्वरको दान क्रिया कर्मरु नुहे जे परि केही दर्प न करे। एटा को हम जानबा आमे परित्राण केमती पाइलु विश्वास कुठु आइला प्रभुंकर वाक्य सुनबारु आम पाखरे विश्वास आसला आ परित्राण आमे किछि क्रिया कर्म करिनु आमे किछि काम करिनु हमको कोन मिलला हमको अनुग्रह रे विश्वास द्वारा एबे मु भांडीसा रे मु कहउतिली एटा मने करो परित्राण मु धरिछि जड़े व्यक्ति ए सामना रे ठिया आइछि एबे ओके सामुएल भाई टिका आसो एई व्यक्ति इंदे आगु जाउचंती हला से कोन करे मो पाखे परित्राण अछि नहीं पारबे कि सियाडू नहीं पारबे नहीं से एबे कोन करबे मन परिवर्तन करबे एबे बुली गले 180 डिग्री सियाड बुली जाओ याड बुली गला परे एबे मु कोन करूछि तांकू बढ़ौछि कोन परित्राण तांकू बढ़ौछि एबे ये विश्वास रो हाथ बढ़ेई किना से कोन करबार अछि ए परित्राण को नेबार कोन कले काम किछि काम नै परित्राण पाइबाडा केते सहज सहज एटा से मन परिवर्तन कले आ मु जहा दउछि आगे मते पिटी करथिले बुली गले से ता पछे विश्वास रो हस्त रे मते परित्राण दरकार बोली से नेई किना कले किछि काम करि ना बसी पड़ो भाई बसी सेति पई से लेखा वाला 9 पद रे केही जेमती बहुत जन दर्प मु एमिति करबार उद्धार पाइली सेमती करबार उद्धार पाइली क्रिश्चियनिटी रे नाही हैला आमे परित्राण केमती पाइलो आमे अनुग्रह रे विश्वास द्वारा क्रिया कर्म द्वारा आमे परित्राण पाइना अन्य सब जग धर्म परित्राण पाइबा पय तुम कोन करबा पड़बो किछि करबा को पड़बो एइटा करबा को पड़बो सेइटा करबा को पड़बो मात्र एइटा किछि करबा को पड़बो नै जे करिसंती तांको ऊपर विश्वास करबा को पड़बो एइटा को हमर सेति पय अनेक लोक मु परित्राण हरै देली तू कमेथिलु कि तो कमे कि ना आनी नथिलो सेटा प्रभु तुम कोन करचंती फ्री दे कमे बाटा हेले आमे हरै पार परित्राण एते कॉस्टली सेति पय के किणी पारबे नहीं सेति पय से अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमान को देउ अछंती एइटा होची अर्ध सत्य आ गोटे वाक्य मु पढो रोमियो रे पढो कि ना पढले आउरी क्लियर हबो 3 अध्याय ताहारो 3:20 कारण व्यवस्थार क्रियाक्रम द्वारा कौनसी प्राणी ताहांको छामुरे धार्मिक गणित हेबो नाही जेहेतु व्यवस्था द्वारा पापर ज्ञान जन्मे किंतु कौन लिखा गला व्यवस्थार क्रियाकर्म द्वारा निजर परिश्रम द्वारा केही मध्य ईश्वर को छामुरे कौन ही पारबे नहीं धार्मिक व्यवस्था द्वारा कौन जन्मे व्यवस्था कौन पे दिया जायछि आमे केते खराब आमर जीवन केते कदर्य एटा पई व्यवस्था कौन आमर दर्पण हमें देखले आमे जानी पारुछु आमे बुझी पारुछु एबे मने करो व्यवस्थार काम कौन से होचन जाकुब लेखा हला व्यवस्था होची दर्पण आमे बाथरूम को गलु बाथरूम रे कौन अछि दर्पण अछि दर्पण रे आमे कौन कलु निज चेहरा को आमे देखलु देखला परे हम चेहरा रे गंधिया लागिछि
चेहरा दर्पण देखिदेले हे गला कि देखि गंजा तो लागि पळे आसले हो कि से पाखरे साबुन मध्ये अछि पानी मध्ये अछि किणी आनिनु आमे सेटा जदि आमे चाहिबा ताहाले से साबुन आ पानी रे आमे निजर मुह को धोई किना आमे सफा करि पारबा व्यवस्थार काम कोन आमको आमर चेहरा देखै किना हला आमे निजे साबुन रे धोइली मुई किंतु तुमे धोइलो विश्वास द्वारा तुमे धोइलो तुमे किछि क्रिया कर्म तुमे करिनो एटा जानबा एटा जदि आमे जानबा जे शैतान कहबो तू एटा एई प्रकार भूल काम करिदेलु तोर परित्राण चली गला एई प्रकार काम कलु तोर उद्धार तू हरै देलु से मिछ कथा जाको आमे उद्धार आमे हरैनु आमे हला केमजे एना आमे कमे नथिलु हमकु अनुग्रह रे हमकु उद्धार हमकु दियाथिला आमे कोन कलु आमे प्रभुंठार विश्वास करिकिना से उद्धार को आमे निचर आमे कलु ए दुईटा विषय आमे भला बल्टी आमे सिखबा आमे जोडा कि आमे चर्च को सिखौथि जेतबेले आमे एफिसियो पढ नै एफिसियो 2 रो 8 9 रे आमे देखु कोन देखु आमे केमिति परित्राण पाइलु अनुग्रह रे विश्वास द्वारा बिना क्रिया कर्म रे ना किछि कलु कि आमे ता पछे ए एफिसियो 2 रो 10 कोन लेखा होला कारण आमे माने ताहांको रचना जे समस्त सत्कार्य आमे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु आयोजन करथिले आचरण रे से सब साधन करबा निमंते ख्रीष्ट यीशु ठारे सृष्ट बोल कहले क्रिया कर्म द्वारा आमे परित्राण पाइना मात्र क्रिया कर्म करबा पाए आमे परित्राण पाइ बुझी होला कथाटा आमे किछि करलारो आमे परित्राण पाइलो नै मात्र परित्राण पाइला परे प्रभु हमकु 10 पद लेखा गला से विशेष योजना नै आमे किछि गुड करबा तांकर पाखरे प्लान अछि जे निर्मल खरा एटा करबे सामुएल खरा एटा करबे सेई सब प्लान नै किना से कोन करछंती हमकु प्रभु को पाखकु आनी छंती आमे केमति परित्राण पाइलु आमे विश्वास द्वारा विश्वास केमति आसला वाक्य श्रवण द्वारा आसला आ विश्वास रे अनुग्रह रे विश्वास द्वारा आमे परित्राण आमे पाइलु हला प्रथम विषय हला मन परिवर्तन द्वितीय विषय हला विश्वास अबे तृतीय विषय को हमें जीवा हमें तृतीय विषय कौन नाना ना 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 ओके नाना बपतिस्मो कितना नंबर एटा 3 नंबर ठीक है हमें उठकी जीवा एटा लंबाटा पूरा एटा नाना बपतिस्मो मार्को 16 रो 16 पढ़तो जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु जे अविश्वास करे से दंडज्ञा पाइबो बुझेला प्रथम मेला मन परिवर्तन वर्तन ताकू मिसेबो कोन विश्वास ता बछे आगु मिसो छि कोन बाप्तिस्म जे विश्वास करी कोन हुए बाप्तिस्म एले हमें कोन विश्वास करबो आमे कोन विश्वास करबो आमे सेटा प्रथम करंतिय 15 अध्याय 1 2 3 पद केला पद पढो हमहु कोन विश्वास करबार अछि हमहु कोन विश्वास करिया बाप्तिस्म नबो आमे हे भाई माने मु तुम मानक निकट रे जे सुसमाचार प्रचार करिथिली जहा तुमे माने ग्रहण करिथिलो
ଜହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ନହେଲେ ତ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟଥାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରବା ସେ ଲେଖା है 3टा पॉइंट ମୁଁ ଲେଖା है। प्रथम विषय, କାରଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। प्रथम विषय ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ମଲେ, କଣ ପାଇଁ ମଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, এইটা আমি বিশ্বাস করবা যে বাপ্তিস্ম নেবা যে বিশ্বাস করি বাপ্তিজিত হুয়ে সে কোন ହେବ পরিত্রাণ পাইব। যে অবিশ্বাস করে যীশু খ্রিস্ট মোর পাই মরি নাহাନ୍ତି তাଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମରିଲେ, যে অবিশ্বাস করব সে কোন ହେବ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସେ ପାଇବ। ହେଲେ ଆମେ কোন বিশ্বাস করবা ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତା ପଛେ কোন বিশ্বাস করবা, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସମାଧି ଦେଖ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ବୋଲିକି, ସେମାନେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ କି? ଯଦି ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ସେ ତାର ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେମିତି କରି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କେତେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇ ଦେଲେ, ସିନା ସେ ମଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା କବର ଭିତରେ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ଭଲ ହେଇକିନା ଉଠିଗଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତା ପଛେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତା ପଛେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ, ତୃତୀୟରେ এই 3ଟା ବିଷୟକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ এই 3ଟା ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। କେମିତି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏ ସବୁ ଯାକ এই 3ଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପାଉଛ। এই 3ଟା ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ତ ପୁରା ସରଳ ହେବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ABCD ବା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ତୁମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲ, କହିଲେ ତୁମେ କଣ କହିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ମା ବାପା କହିଲେ ତ ମୁଇଁ ନେଇଗଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ବାହା ହେବାର ଅଛି ତ ମୁଇଁ ନେଇଗଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ହେବ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, এইটাକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ, କଣ ପାଇଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା। କହିଲେ ତୁମେ କଣ ହେବ, ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଶିଶୁ ବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଲୋକ। ବାବା ମତେ ଏବେ ମିଶା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗବେ, ତତେ ତ ମୁଇଁ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଦେଇଥିଲି ରେ, ତୁ ଆହୁରି କି ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପଢିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ 3ଟାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା କରିପାରିବ କି? ହେଲା, ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନହଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରେଫରେନ୍ସ କରିବି। ନହଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋଶାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ,
ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଚାରିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ପାଞ୍ଚରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଛଅରେ ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ। କେତେଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ? ଛଅଟା। ओके बोले जब आप देखिए खाली रेफरेंस हम पढ़ी दबा এই সব নানা বাপ্তিস্ম যাক ଅଛି ଖାଲି ମୁଁ ଗଭୀର ବିଷୟ ନେବି ନାହିଁ ଖାଲି ଉପର କେତେ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି ପିତର ପୁସ୍ତକ କାଳରୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 20 ପଦରୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଥିର ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଅଛି। ସେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୋହଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୋହଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ନେଉନୁ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିନା କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କହିବେ ନୋହଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ନୋହଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋସାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ ପଢ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଦେଖ କେମିତି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଉପରେ ମେଘ ଅଛି ନାଇଁ ମେଘ ଏକାନି ସୁପସାଗର ଦୁଇ ଭାଗ ହଉଛି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦି ସାଇଡ୍ ପାଣି ଉପରେ ମେଘ ଆଉ ସେମିତି ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବାପ୍ତିଜିତ। ଏଟା କି ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିବେ ମୋସାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ତା ପଛରେ କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ପଢିଦିଅ। ମୁଁ ସେଠିକୁ ନେଉନି ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଯାଉଛି 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆପୋଲୋ କରନ୍ଥୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସି କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଟା ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 4 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ
ଜହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ପରିତ୍ରାଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଜହନ କଣ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଥିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ପରିତ୍ରାଣର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଉଦ୍ଧାରର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉନଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ହେଲା, ଏଇଟା କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଗଲା? ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଗଲା। ତା ପଛେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ରହିଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାହାର 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହାର 18, 19, 20 ଆଡ଼କୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆମେ ଏଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ ଆମେ। ହେଲା, ଏଇଟା ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେ ଦଉଥିଲେ। ତା ପଛେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅଛି କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଓକେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ ପଢ। ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କିଏ ଦେବେ? ସେଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆଉ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ? ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କୋଉ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କିଏ ଶିଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ, କିଏ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଆଉ କିଏ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଏ ତିନିଟା ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ନେଇକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ ଅଟେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖବା। ଆଉ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ହସ୍ତାର୍ପଣ ରହିଛି, ତା ପଛରେ ଶେଷ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଛି। ସବୁ ଯାକ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ସେ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଲମ୍ବା ହବ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଯାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ